to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about how to be a news anchor. Ya, jadi ini sih berdasarkan pengalaman aja ya. Pengalaman mungkin kalian pernah mengikuti lomba membaca berita atau newscasting. Ya, Miss sebelumnya juga sudah pernah mengikuti lomba newscasting gitu ya. Beberapa kali juga Miss sudah membawa siswa Miss untuk lomba newscasting. Nah, kalau newscasting itu membaca berita itu kan macam-macam. Ada berita yang kriminal, ada berita yang sedih gitu ya tentang misalnya bencana alam, ada berita yang happy seperti misalnya ada perayaan seperti itu. Ada juga berita yang entertainment gitu. Bisnis, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, the way you deliver the news itu tidak akan sama gitu, berbeda-beda. Kalau misalnya beritanya serius ya jangan senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau misalnya beritanya entertainment, kamu harus sambil senyum gitu. Nah, tips yang pertama adalah kamu harus menghafalkan terlebih dahulu opening dan closing. Openingnya seperti ini, dan closingnya seperti ini. Well, setelah kamu menghafalkan bagian opening dan closing, selanjutnya adalah kamu harus membaca teksnya kan, membaca teks berita. Nah, jika kamu mengikuti newscasting competition, kamu tidak akan menemukan tuh yang namanya titik koma di dalam teks yang akan kamu baca. Karena di sana itu adalah challengingnya. Jadi kamu harus menentukan di mana kamu harus berhenti, di mana kamu harus ngomong lanjut gitu ya. Caranya gimana sih, Miss? Kamu perhatikan dulu kalimat awalnya. Jadi awal kalimat itu selalu diawali dengan huruf besar. Jadi kamu perhatikan dulu mana nih kata yang menggunakan huruf besar. Kamu slash. Kalau slash 1 itu tandanya adalah koma. Kalau slashnya 2 itu adalah titik. Jadi jedanya itu agak lama gitu. Ya nggak lama-lama banget sih ya. Tapi ada jeda ngambil nafas gitu. Nah, selanjutnya kamu juga bisa memperhatikan subjek dan verbnya gitu. Dan misalnya nih kamu ketemu kata-kata yang sulit menurut kamu dibaca gitu ya. Nah, kamu perhatikan dulu kata itu dan kamu ulangi beberapa kali cara membacanya. Dan kira-kira kamu sudah yakin, oh ini kayaknya bacanya begini, baru deh kamu bisa lebih pede untuk membacakan berita tersebut. Selain itu, kamu juga harus latihan membaca angka. Ya, karena sering sekali pengecoh dalam newscasting itu adalah angka. Jadi banyak loh yang tidak bisa membaca angka. Misalnya 2005, 1992, 1992. Atau misalnya pakai dolar, pakai pound sterling, pakai rupiah. Nah itu banyak banget biasanya seperti itu. Persen juga sering muncul. Nah kamu pelajari cara membaca angka. Oke? Jadi itu aja sih tipsnya untuk membaca berita. Jadi kamu hanya perlu menghafalkan opening dan closingnya. Setelah itu latihan membaca newsnya. Nah untuk latihan kamu bisa tuh searching di The Jakarta Post. Karena itu salah satu media online yang menyediakan berita Inggris gitu ya, menggunakan bahasa Inggris. Jadi kamu bisa mencari beberapa referensi teks di sana dan latihan baca. Dan yang tidak kalah penting adalah dalam suatu news items itu biasanya ya teks yang tertulis itu ada kalimat langsung dan tidak langsung. Nah sebagai pembaca berita kamu wajib tuh merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Bagaimana caranya? Nah berikut misalkan memberikan contoh. Misalnya nih ya ada Budi ngomong, I am hungry. Nah sebagai pembaca berita kamu harus mengganti kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung gitu. Seperti contohnya seperti ini ya. Misalnya kan tadi Budi bilang nih, I am hungry. Kamu sebagai pembaca berita menyatakannya seperti ini. Budi said that he was hungry. Gitu. Jadi ada Budi said that dirubah menjadi past tense kalimat tersebut. Karena kamu kan menyatakan ulang kalimat tersebut sehingga kejadiannya menjadi lampau kan. Seperti itu. Jadi kamu harus mempelajari kalimat langsung dan tidak langsung untuk menjadi pembaca berita yang bagus dong tentunya. Yuk sekarang kita latihan ya. Nah berikut misalkan memberikan satu teks gitu ya. Kalian tinggal baca dulu teksnya. Lalu kalian siapkan nih openingnya dan closingnya.
dihafalkan ya. Opening dan closingnya wajib dihafalkan. Setelah itu kamu belajar baca teks berikut ini yang akan Miss berikan. Setelah itu ya, kamu record yourself. You record yourself reading the news. Jadi seolah-olah kamu tuh seorang pembaca berita yang beneran gitu. Jadi kamu pasang kamera, lalu kamu duduk ya, duduknya yang rapi gitu, dengan tangan bisa di depan atau di samping seperti ini juga boleh ya. Lalu selanjutnya kamu senyum ke kamera, senyum terus apa nih? Good morning viewers, I'm siapa namamu gitu ya. Setelah itu kamu membaca beritanya dan kamu closing beritanya. Begitu aja ya. Setelah itu, setelah tugasnya selesai, send this task to your teacher. Okay? Well students, now let's see the example of how to read a news. Check this video. News 1. Good morning, viewers. I'm Paul from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today. 2020 global tourism expected to drop 57% amid tighter border controls. Global international travel demand is expected to drop 57% in 2020, dented by tighter border controls and quarantine measures imposed in an effort to stem the coronavirus outbreak, according to a British research firm. Demand for overseas tourism will not return to the level in 2019 until 2024, reflecting the economic effects of the pandemic and lingering negative sentiment toward international travel, including the impact on both leisure and business travel, Oxford Economics Limited said in a recent report. Many countries were beginning to reopen their borders. The research firm said that there was immense difficulty in striking the correct balance between ensuring the virus remains under control while reviving tourism. Domestic travel demand is forecast to recover more quickly than that for international travel, returning to the level in 2019 by 2022, according to the report. That's all the news for today. Check this out at MadamEnglishNews.com for the latest updates. I'm Paul. Thank you for watching and have a great day. News 2. Good morning, viewers. I'm Lucy from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today. Bali postpones plans to welcome international travelers in September. Plans to reopen Bali to international tourists on September 11th have been reconsidered following the government's decision to wait until the end of this year before welcoming foreign visitors. Bali Governor, Wayan Koster, in a statement Saturday said that the government was still prohibiting its citizens from traveling abroad at least until the end of 2020. In line with the policy, they also cannot open the gate to international travelers until the end of 2020 as the situation in Indonesia, including Bali, was not yet safe to welcome them. According to Koster, there is no country in the world that has allowed its citizens to travel abroad. Many countries in the world were still implementing tight restrictions on their citizens due to the still spreading COVID-19 pandemic, which was threatening their citizens' health and safety. Koster said that as example, Australia had not allowed its citizens to travel abroad until 2021. This was also the case for China, Korea, Japan and many European countries. Koster added that the government fully supported the province's plans to reopen to international travelers as part of tourism recovery efforts. Following the decision, Bali is said to be focusing on efforts to attract domestic tourists in a bid to smooth its way to tourism and economic recovery. That's all the news for today. Check this out at MadamEnglishNews.com for the latest updates. I'm Lucy. Thank you for watching and have a great day. News 3. Good afternoon, viewers. I'm Paul from Madam English Headline News, bringing you the latest news for today. Another Japanese airline removes passenger refusing to wear face mask. An airline in Japan, on Saturday, removed the male passenger who refused to wear a face mask from a domestic flight, airline officials said Monday, in the latest case in which a flight operator refused service to a passenger due to fears over the novel coronavirus.
a subsidiary of Japan Airlines company, said it forced the passenger to disembark from the flight before it took off on Saturday afternoon in northern Japan, because he refused requests by the flight crew to put on a mask and would not say why. The male passenger, however, said after the incident that he often develops a rash or feels suffocated when he wears a mask, adding he did not want to talk about his condition in front of other passengers. The flight, connecting Okushiri and Hakodate in Hokkaido, northern Japan, departed about 30 minutes behind schedule with 21 passengers aboard, according to the company. That's all the news for today. Check this out at MadamEnglishNews.com for the latest updates. I'm Paul. Thank you for watching and have a great day. That's all the lesson for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga follow Instagram Miss di @melatidwias. See you next video. Have a great day.